Kephek kuri Tripura senamna bagai haste hapang besakse cai tugui tongo haipano Kephek ni Baniya Khlaimong thakmung kuri haste bo Celarok bai batagi Bwrwirog botabo Kephek ni Baniya Khlaitongo yakton Khlaitongo haini bagai salburum Bwrwirog bo Kephek mani khunai yakton Khlaithani Baniya Khlaithani Ramjak mani koktuma kasai phayo abte haino koktuma kasai phaika amtoli thanani bising khobjaknai Fultoli Motinagar amche kodagma sal romoi Kephek ni Baniya Khlaimong belaithe akar mani ulo Kephek kasuna angkhori amtoli thanani police rok lai thangjak krak salo sanja jorabo amtoli thanani bising khobjaknai Fultoli Motinagar amcheyo Mina Begamni Nogo rutuk mongkhlai mankha packet kainio 21 gram brown sugar tei romjaka Kephek ni Baniya Khlainai Mina Begam bono romoitobukha thanao krak salo horo amtoli thanani police bai romjaknai Mina Begamni mungoi NDPS kerongni bisingtui mamla yajagai naharka tei buri police rok bai sungjakmani yagulo khukbai thango shui naharka Mina Begam bo Kephek ni mani khni bai granjaknai tei abai baksa bini Baniyawo salthang hangkorni Srinagar thanani bising khobjaknai gabordi amchio tongnai suhak miabo grangjak tongo hnei bini khuktuino sawi mankha police rok bonobo dati romnai hnei Swrangchalo sawi khna rakha আমতলি থানানি ওসি পরিতোষ দাস গতকালকে আমরা একটা সিক্রেট ইনফরমেশন পাই যে মতিনগর মিনা বেগমের বাড়িতে কিছু ড্রাগস মজুদ আছে এই খবরের ভিত্তিতে আমতলি থানার অফিসার সহ টিএসআর এবং ওমেন কনস্টেবল তার বাড়িতে রেড করার পর তার বাড়ি থেকে ব্রাউন সুগার আমরা দুইটি উদ্ধার করি দুইটি সেভেনের কেস উদ্ধার করি অনুমান 21 গ্রামের মতো হবে এই ভিত্তিতে আমরা একটা মামলা নিয়েছি ডিপিএস অ্যাক্টের একটা মামলা নিয়েছি যার নাম্বার হলো 76/2025 21B 2529 অফ এনডিপিএস অ্যাক্ট আজকে মহিলাকে আমরা পুলিশ রিমান্ডে আদালতে প্রেরণ করব এবং তার সঙ্গে আরেকজন যুক্ত আছে যে সোহাগ মিয়া তার বাড়ি গাবর্দি তারা এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত অনেকদিন ধরে তারা এই ব্যবসাটা করছে বাজার মূল্য অনুমানিক 1 লক্ষ টাকা হবে একজনকে আটক করা হয়েছে মহিলাকে বাড়ির মালিক জড়িত আছে ওকে আমরা পাইনি বাড়িতে পাইনি মিনা বেগম পুলিশের একই সাফল্য নাকি বিএসএফ ছিল সব না পুলিশে আমরা পুলিশে खुलुमका हसनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेप तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबदी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करन्यो हायुं बेरमनि शाकदुक नायकनि सेप नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेपसाब तंगो ते टेस्ट खाय उजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजक सालो बृरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरमना चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावि शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनै फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके करंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015 and from this humble beginning over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love.
OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo Kubni Hospital lokin sulai oro kisha rangbaino kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo tai bo kaham kai saimannani bagai tin hospital of hai visit khlaimano hambai